Mosok lagi yang mana kami kau langsung. Siapa kau ni? Enggak salah salah bagi anda ni. Mohon bagi. Apa? Enggak ada orang masuk dah banyak sini. Salah balik yang sampai. CPM BJP ya kali final orang sengkabai kubai langsung. CPM BJP ya kali final orang sengkabai kubai langsung. घाटनी 10 नम्बर वार्ड पूर्व उनको बेलसरानी और तिनी 17 परिवारनि 59 भोटार CPM ताई BJP ताई गोबां मथा याकरे तिब्रा मथा जइन खलायफिका आं प्रथमनो बरनो लामसगो तामनि हिनबा बर बुबाग्रनि अ थानचाव बर तिनी जोंमै बाक्साखाय गोदाल थाइमानि बागै तामनि हिंगाखाय अर जों बुबाग्र स्राय स्रायखौनो साका तिब्रा जतनिनो हा जत बसंनो तंनाय के बरनि कागै थांया जों एडिसि क्षमता फाइमानि यागल बो अखगनो परिष्कार खायरिका हेकाय आबुनि बागैनो ताबुक दले दले का गोबां मा जागावो गोबां मा थायो ताबुक जुदा जुदा पार्टीनि जुदा जुदा बसंनि बररक तिब्रा मथा फायो जों चंमारिबो जों गोबां मा एससी कम्युनिटि नो रिका ओबीसी नो रिका जनरल कम्युनिटि कोनो प्रार्थीका हिंदुस्तानी रिका मणिपुरी नो प्रार्थीरिका आबुनि बागै जतन खाफुर जागै सारा त्रिपुरा राज्यव ताबुक अर माने तिब्रा मथाबो ताबुक जइन खलाय तंगो आबुनि बागै तिनी अ बेलसराव मुसुक नायथकायै जे पान्डा खलायमानि बागै जारन अर अजमारन नां ब्ले ब्लेके हामबाय मारिबो जाय अर पुलिस प्रशासन बचनो जेबाबो सुबाखा इलेक्शन कमिशन जेबाबो सुबाय तंगो आं बरनो ब्ले ब्लेके हामबाय मारिबो तामनि हिंकाय बरगनि असुबासो सिनि नांगो आबुनि बागै सार अब त 24 रामचंद्र का त गाय 1G बसंरनि फाजिंदि बाहाय मा तंबर बाहाय रेस्पॉन्स रखदि अर जेता तिनी आं मियानि सिमिसे अर नखर माने किन्तु 1G बसं तिनिबो आं अलका गंगनगर थांका आरो बरनि रेस्पॉन्स गोबां काहमना मांखा कताबर फाइब नुखा और गोबां रेस्पॉन्स काहमना मानतंगो खनातेबो जों जॉइनिंग प्रोग्राम तंगो नरक मीडिया बो नुंनाय एंका नक मीडिया जार सुबासु खायतने नरनो ब्लेके हामबाय तामका मुतिखेना ताबो कन्टिन्यू चिनि जॉइनिंग प्रोग्राम चलि थांनाय एबं मिटिं चलिनाय খুবই ভালো লাগছে অন্যান্য দলের চেয়ে ভালো লাগছে এলিগে আমরা এই দলটার প্রতি আমরা আকর্ষণ বাড়ছে মহারাজা যে ভাবে সুন্দর করে জাতি উপজাতি সবারে মিলা লইয়া একসঙ্গে চলানো লেগা কইছে আমরা এটা বুঝা খুবই ভালো লাগছে জাতি উপজাতি না ত্রিপুরা বাঙালি ত্রিপুরা বাঙালি সবারে লইয়া একসাথে চলানো লেগা এলিগে আমরা এই দলের প্রতি ঝুঁকি নিছি কি মনে করেন আগের তুলনায় মানে আগের তুলনায় ওখানে কি মনে করেন আপনি খুবই ভালো আপনি কোন পার্টি ছেড়ে আমি সিপিএম আসলাম আচ্ছা যে বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ যে কথা যে কইতা আছে এটা কি আপনারা গ্রাম পাহাড়ে কি সবকা সাথ সবকা বিকাশ হয়েছে না না হয়েছে না যে গড় গড় সুশাসন বলে সুশাসন কি সুশাসন হয়েছে না